राजकोषर 125 कोटी टंका ओडिशा लोक देवे। प्रोग्रामटा कहार? प्रोग्रामटा है केंद्र वैदेशिक विभाग किंतु आमे एठी खर्च करूँ ओडिशा लोक से टंका दौरान एमाने अधिकांश प्रधानमंत्री मोदी विदेश गस्त कला बेले सेठी मोदी मोदी चिल्लाती तांकू गोटे पिकनिक रे एठी अणा जाउछि। देखंतु प्रवासी भारतीय उत्सव दिवस 2003 मसीह हो आसुछि। मझिरे कोविड जो किछि वर्ष बंद था। उद्देश्य थिला जे प्रवासी भारतीय एठिके आसिले सेमाने किछि इन्वेस्टमेंट करिवे, भल उद्देश्य। किंतु ता द्वारा इन्वेस्टमेंट होउछि कि होउनी? मु आपन को कहिबी गत एप्रिल ठारू जून भितरे जो डाटा आसीची जो नुआ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हवा कथा गत 20 वर्ष भितर सर्वनिम्न एते कम इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन केबे ही नतला। गत 20 वर्ष भितर सर्वनिम्न सारा भारत कथा मु कहूँ। सारा भारत रे जदी इन्वेस्टमेंट होउनी से माने ओडिसा रे इन्वेस्टमेंट कर देबे कि कोन मिलिबो एतुरु हमकु? राजकोषर 125 कोटी टंका ओडिशा लोक देवे। प्रोग्रामटा कहार? प्रोग्रामटा है केंद्र वैदेशिक विभाग किंतु आमे एठी खर्च करूँ ओडिशा लोक से टंका दौरान ओडिशा दौची 125 कोटी टंका गत सप्लीमेंटरी बजेट रे 125 कोटी टंका व्यय बराद देछि केवल प्रवासी भारतीय में। यही मासरे एग्जैक्टली हाँ ओडिशार गोटे हम जो मर्यादा बढ़िबो ये बढ़िबो सब बढ़िबो। से भारतीय मैंने कौन ओडिशा जानी ना जो मैंने प्रवासी भारतीय ओडिशा कौन कौन से माने जानी ना एमाने किए? एमाने अधिकांश प्रधानमंत्री मोदी विदेश गस्त कला बेले सेठी मोदी मोदी चिल्लाती तांकू गोटे पिकनिक रे एठी अणा जाउछि। इन्वेस्टमेंट होउनी। इन्वेस्टमेंट से माने जे करिवे एठी तार संभावना नहीं रेकर्ड देखौछि ताको भी इन्वेस्ट कराउछि। गोटे होउछि कोन लोकसभा निर्वाचन पर आमे देखलु भारतीय जनता पार्टी केंद्र रे क्षमता हरेला। दीटा बैशाखी रे चलछि माल दिया गला काहाकू? नीतीश कुमार बिहार को एवं चंद्रबाबू नायडू को। ओडिशा को कौन मिला? जो ओडिशा जो केंद्र मोदी तांकर प्रधानमंत्री पद बंचई पारले ओडिशा को मिलुछि इवेंट गोटे डीजी कॉन्फ्रेंस होता देखते एबे प्रवासी भारतीय उत्सव होची देखुचंती 28 तारिख 29 तारिख दिन उत्कर्ष उत्कल दिवस पुणी हम बाहर आसवे लोक या द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़िबो रेकर्ड कौच बढ़ुनी। मोदी 10 वर्ष भितर शासन भितर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहाँ द्वारा चाकरी सृष्टि हुए युवक मान चाकरी पाती कमी जा सांघातिक भाव में कमी जा पुणी कौन करा जो मैंने उठा दोकानी जो मानकर घर चुली जलूला तांको तुम बाद देकरी चुली बंद करके तुम ये गोटे उत्सव करुच कौ लोक ए खुशी अच्छे कौ ओडावासी ए खुशी अच्छा प्रवासी ओडिशा दिवस को केते जन देखा जीव ओडिशा लोक गोटे ब्यारिकेड सबुआड़े करी लुहा बाड़ तैयारी करी सेमानकु करा जायछि। एटी उत्सव पालन होछि जो समय 11 जन चाषी आत्महत्या कले से समय ओडिशार उत्सव पालन होछि सबु लोक कोटी टीवी माध्यम रे देखिबे। दारुणा बात्या होइतिला केंद्रीय अनुदानकारी दल आसीथिले एटी 3टी जिला बुलिकी जाइथिले नवेम्बर मास 25 तारिख रे कौन तार है रिजल्ट केते टंकार क्षय क्षति आकलन से कले कहते तो डबल इंजिन सरकार केंद्र केते टंका देला आज पर्यंत किसी तार हिसाब नहीं कौन सी खबर नहीं कहीं ताको पचारू ना भाई तुम तो डबल इंजिन सरकार है आम भाविलु जे जहाँ मिलूला केन्द्र को अधिका अधिका मिल तुम एथर जो कल वर्षा जो नष्ट है तुम बुली बुलिक देखुच से जो क्षय क्षति घोषणा होती केते जन चाषी पाइबे जो 11 जन चाषी मृत्यु है कौन क्षतिपूरण दिहला
କିଛି ଖବର ମିଳୁନି। ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇ ବାଜା ବଜେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରିବ। 28ଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟକୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦିଆଯିବ। କ'ଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିବେ? କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ୟାକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 3-4 ଦିନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ହରେଇଲେ କିଛି ମିଳେ। କ'ଣ ମିଳିବ ଏଥିରୁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ? ଓଡ଼ିଶାର ବି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବାକ୍ୟ ବାଣ ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବୋଦୟ ଏମିତି ବହୁତ ବିକାଶ କଥା କୁହାହେଉଥିଲା। କ'ଣ ବିକାଶ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ବାଣ ଚାଲିବ, ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଏ ସରକାରଟା ହେଲା ଇଭେଣ୍ଟ ସରକାର, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସରକାର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବା? ଯାହା ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେ ନୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବସାଗଲା ଯେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ମାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମର ଓଡ଼ିଶାର ହବ ଏଥର, ହଁ ମାରିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ NRI ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜି ହବ କ'ଣ ଦେଖିକିରି? ତମେ ତ ଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ନୀତି କିଛି ଆଣିନ। ତମେ ତ ବଜେଟରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଘୋଷଣା କରିନ ଯେ ତମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଠୁ ତମେ ଅଧିକା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବ। ସେମାନେ ତ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି ନା। ଯାହା କିଛି ଦେଖିବେ ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ନୀତି, ତାରି ବେସିସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ବି କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି 2014ରୁ 2024 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡକରା ଯାଉଛି ତମେ ଏଠିକି ଆସ ନା ବୁଲିଯିବ ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ କେବେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ନଥିଲେ। ନେଟୱାର୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ଇନକମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ବିଦେଶରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କମିଛି କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟ ଲୋକ ବାହାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ଏଠି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଅଛି। ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଲି 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 କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି।